Dito pa. Dito ka. Oh no. Diri park, diri pang. Ayan, kanya. Now, tapin sports car, diba? Oh. Go ka now. Now. Go. Go. Oh no. Yeah, I know. Ay, ay, ay. What about the other car? Oh my God. Ay, ay, ay. Ayo, baka pumutok. Oh my God, look at this. Oh my God. Oh no. Oh my God. There's fire truck, fire truck. Oh my God. There's a flame now. Yeah, yeah, yeah. That's okay. Oh my God, oh my God. Oh my God, that's dangerous. Somebody fall already? Oh my God, we're gonna go far, 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 far. Oh my God. So scary. Oh my God. There's a fire truck. Yeah, 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 yeah. Oh my God. Oh my God, oh my God. Oh my God, it's gonna blow. So where's the other? Hurry up. Oh my. Oh, there, there, I hear it. Hurry up. Oh my God. It's burning. Hurry up. I don't know. Yeah, hurry up. Oh my God, it's gonna blow. Bombero! Siguro nag-shopping pa rin nga nasa loob. Yeah. Gawa na, kinain na oh. Oh my God, hurry up. Traffic na tani. Oh my God, oh my God. Susan, tapad oh. That's scary. Oh my God. No, 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 no. Here, I'm afraid it's gonna blow. Come on, don't go there. Just here, distance. Oh, here's the fire truck. Hurry Ang up. ganda pa naman ng sports car. Yeah, that's sports car. Yeah. Oh my God. Oh my God, oh my God. Ano na yung may-ari niya? Oh my God, oh my God. Come on, come on. Come on, you guys. Kaya palang amoy wiring kanina. Yeah, Smell wiring. yeah. Let's go na. Traffic na ta. No, no, no. Why? He's very near. Oh my God, that's the owner? Oh my God! Where's the My owner? goodness. See? My goodness. Pero wala pa naabot yung tangke niya, yung tank na gasolina. Yeah. It's gonna explode. Yeah, yeah, yeah. Oh my God. See, they don't scare. Glass. See, it's just easy like that. Pero may mga They just, sila, yeah, protection. protection. Yeah. Ah, See? It's explode just, niya naman. you just go. Break the glass. Maybe the
Shopping, yeah. Shopping. Grocery shopping. Punta shopping. Ang grocery. Yeah. Oh, there. Artificial na lang. Yeah. So, sa tapan na na. O, sa shopping pa po. Yeah. Sa gilid ko lang eh. Ba't niya? Oh? Yeah, hindi na makapili mo. Yeah. Sa tagiyaan na, ang pagkagawa. Nagaroon mo tagiyaan na, mga lidaron. Sana. Saritan na lang. My God. The sports car. Pulis na ako. I-broke na lagi nila na. Yeah. Asa man tagiya anak uy? Wala. Siguro ang tagiyana na agad sa diha grocery yun. Nagani pang wata katapad anak. Okay pa man po sila ga. Wala may bakante. Pero ang tangke ana, Ala. Oh my god. ang tangke ana naa sa likod the back. Pero ang delikado ana og na ang tangke naabot siya sa kayo. Butog na siya. Anak gid na sila pang no, duol gid na sila pang no. Oh, silbi naman na sila yung mga protection niya kanailang mas. Siyempre, saan ni mo pag atula sa kayo pero kita palayo. Hadlok pa ano. Sus, ang tagiyaan na aron, masyak yun na yung nagawas. Ba? Hindi, hindi mo bensan mo sa kanan, init ba? Pagbiya ni mo, ang wire nagsiga na. Biyaan lang ni mo. Ba? Short wiring. Ang kakayo na na yun. Hindi mo nito na ang sa kanan. Sarita ng ilaw. Damage. Na dislike para na. Murag ka ng pijak siya. Oh my god. Sana, tugnawa na kayo. Okay na siya, pero ang tagiya, wala pa yun. Yeah. Tapad anak ko, no? Wala Ang tapad nalanay na naihang kuan. Ha? Nalanay ba? Ang ligid. Wala man. Nangan itong truck ganina nakadagan dayon siya. Hindi naman siya nagparking ang truck. Oh my god. Tapad ang truck, dili. Tapad uy. Katong Dire, truck. dire nga side? Oo, yeah. Dali siya drive. Okay. Wala na siya Ay, sakyan ni ay, huli. ay. Dapat ipahibaw sa sud no. Mas gawas niya anang what happened to my car? Oh no. Lagi din ang lugito, no? Naman sila pala lugit. Ay, hapit na nga city. Oh, yan yung video. Damage. Report na siya. Kuha na ng plate number. Report. Yeah.
Matrace naman na nila kasi tagiyagod.